नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र में लोरी चालक की हुई मौत। ट्रक के अंदर लोरी चलाए जाने के दौरान ही दिल का दौरा पड़ने से मौत होने की जताई जा रही है शक। चुलाईबाड़ी पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर छानबीन के तहत बड़े पैमाने पर फेंसिडिल किया जब्त। त्रिपुरा राज्य में प्रचार के लिए भेजा जा रहा था फेंसिडिल। कछार के जिला उपायुक्त रोहन कुमार झा तथा एनआई के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के उद्योग से एनआईडी क्षेत्र में शुरू हुआ एमएसएमई प्रशिक्षण कार्यक्रम। आने वाले 12 मार्च से शिलचर के बंग भवन में रूपम संस्थान के उद्योग से शुरू हो रहा है स्वर्गीय नरेश चंद्र पाल स्मृति सर्वभारतीय बांग्ला एकांक नाटक प्रतियोगिता। पत्रकार सम्मेलन के जरिए किया गया खुलासा। शिलचर के घुंगुर क्षेत्र में आयोजित रुद्रयज्ञ महासमिति के कार्यकर्ताओं के उद्योग से आयोजित हुआ सभा। बचा हुआ आर्थिक राशि मंगल पांडे चौक निर्माण में खर्च किए जाने का लिया गया सिद्धांत। असम क्रिकेट एसोसिएशन एशिया के कार्यकर्ताओं को उद्योग से आखिरकार शिलचर में असम प्रीमियर लीग के बाकी सभी फाइनल राउंड का मैच शिलचर शहर के जिला क्रीड़ा संस्थान में आयोजित किए जाने का मौका दिया गया है। इस अवसर पर जिला क्रीड़ा संस्थान को सुचारू रूप से सजाया गया है। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। चलती हुई ट्रक के चलाने के दौरान ही दिल का दौरा पड़ने पर मौत हुआ। गुवाहाटी के वाहन चालक विनय राभा का 24 वर्षीय विनय राभा गुवाहाटी से शिलचर के लिए अपने ट्रक को लेकर रवाना हुए थे। तो इसी दौरान शिलचर के काटीगुड़ा क्षेत्र में पहुंच जाने पर एकाएक उनका दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार इस दिन पुलिस प्रशासन तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और शव को बरामद किया। मारे गए विनय राभा ग्वालपाड़ा जिले के दूधनई क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके साथ रह रहे ट्रक के खलासी पीयू राभा ने कहा कि रात से ही वे खुद को काफी बीमार अनुभव कर रहे थे और आखिरकार शिलचर पहुंचने के लिए उन्होंने दिन रात वाहन चलाया। आखिरकार काटीगुड़ा क्षेत्र में पहुंचे जाने के बाद उनका दिल का दौरा पड़ा और उसी क्षेत्र में उनकी निधन हो गई। इधर पुलिस प्रशासन शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में भेजा और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मारे गए व्यक्ति के परिवार सदस्यों को इस संबंध में जानकारी प्रदान कर दी गई है। মানে ৰানিঙত আহি আছিল তাতে আহাতে মানে বুক বিহে ক'ৰ পৰা আহি আছিল? আমি এইখিনিৰ পৰা আহি আছিলোঁ। এইটো কি যাব বুলি কয় আমি ভালকৈ না নাজানো। গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আছে। গুৱাহাটীৰ পৰা ক'ত যাব বুলি? শিলচৰ। শিলচৰ যাব। কি হৈছিল ঘটনাটো? আহি থাকোঁতে তাতে ৰাস্তাত ৰখিছিলোঁ হা, বুক বিহাই আছে বুলি ৰখিছিলোঁ। তাৰপিছত ফাৰ্মাচী বিচাৰি বিচাৰি আহিছোঁ। কি প্ৰব্লেম কৰিছিল? আচ্ছা, মানে বুক বিহাই আছিল বুলি প্ৰব্লেম আছিল না। আচ্ছা, সেইটো কাৰণে ৰখি ৰখি মানে এক টুকুৰা আহে আৰু তাতে ৰখে ফাৰ্মাচী বিচাৰে মৰ্ণিং ন। আচ্ছা, তাৰপিছত আহিতে মানে এক টুকুৰা মই চলাই আনিছোঁ। এইখিনিৰ পৰা মই চলাই আনিছোঁ। তাৰপিছত আৰু নিজে মই পাৰিম দে এতিয়া অলপ ভাল লাগিছে বুলি কৈছে। তাৰপিছত আহি থাকোঁতে ৰানিঙতে মানে কিবা হৈ গৈছে ন। আচ্ছা, হাৰ্ট এটাক হৈ গৈছে এনেকা কিবা মানে কিবা বডিটো কিবা হিলি আছিল নিজে। তেতিয়া ড্ৰাইভিঙত আছিল ইজন? ড্ৰাইভিং। নামটো কি ইজনৰ? বিনয়। বিনয় কি? ৰাভা। বিনয় ৰাভা। দুধনৈত কয়। হে, দুধনৈ খাচংচি বুলি কয়। দুধনৈ। গড় দুধনৈ ডিষ্ট্ৰিক্টটো কি হয়? গোৱালপাৰা। গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত। ক'ত যাব বুলি বিচাৰিছিল? শিলচৰ। শিলচৰ। মাল গাড়ীত কি আছিল? বিয়াৰ আছিল। বিয়াৰ। টাইমটো কিমান হ'ব তেতিয়া? ৰাতিপুৱা? ৰাতিপুৱা 7টা বজাত। 7টা বজাত। সিজনৰ নাম কি আছিল? বিনয় ৰাভা। বিনয় ৰাভা। তোমাৰ নামটো কি? মোৰ নাম পিউ ৰাভা।
হ্যাঁ পিউৰাফা ফিউৰাবা তোমাৰ কি হয় এইজন এইজন গাঁৱৰে দাদা হয় গাঁৱৰ দাদা হয় তুমি গাড়ীটো লগতে আছিল তুমি দুজনে আছিল না আৰু বেলেগ মানুহ আছিল নাই বেলেগ নাই খালি তুমি দুজনে আছিল त्रिपुरा राज्य में तस्करी किए जाने के दौरान करीमगंज जिले के बाजारी चौरा चुराईबाड़ी क्षेत्र में कंटेनर की गाड़ी जब्त किया गया और 15 लाख रुपए की फैंसी डील जब्त किया गया। सूत्र के अनुसार रोजमर्रे की छानबीन के तहत इस दिन लगभग 15 लाख रुपए की फैंसी डील सहित चालक व सह चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। त्रिपुरा जाने वाले MH40 BSL 7948 नंबर के 6 पहिए वाले एक कंटेनर गाड़ी जब इस क्षेत्र में सीमांत इलाका पार कर रहा था तो चुराईबाड़ी पुलिस ने उसकी छानबीन की। छानबीन के दौरान बड़े पैमाने पर फैंसी डील की बोतल जब्त किया गया। पकड़े गए सामानों की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए चुराईबाड़ी थाने के ओसी निरंजन दास ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। Kenal? कोई फलाई तो এখন কণ্টেইনাৰ গাড়ী 6 চকীয়া আমাৰ অসম চুৰাইবাৰী গেটত অহাৰ পিছত আমি সদায় যেনেকুৱা আমি ৰুটিন চেকআপ কৰোঁ সেইমতে আজিও আমি গাড়ীখন ৰখাওঁ আৰু ৰখাই গাড়ীটো তালাচী কৰোঁ। তালাচী কৰাৰ পিছত তাৰ পৰা অবৈধ 15 কাৰ্টন ফেন্সি ডিল আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু গাড়ীৰ চালক আৰু সহ চালক আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ আৰু সেই মৰ্মে NDPS একমতে এখন কেছ ৰুজু কৰিছোঁ আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন বৰ্তমান চলি আছে। টোটেল 3000 পিচেছ 3000 বটল ফেন্সি ডিল আছে। বাজার মূল্য কত টাকা হবে বাজার মূল্য আনুমানিক 15 লাখ হবে। संस्थान के नवोन्मेष परिषद तथा तत्वावधान में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस MSME की सहायता से उद्योग के लिए अक्षय संसाधनों के विकास तथा उपयोग पर 5 दिवसीय कार्यशाला NIT सिलचर के केंद्रीय कंप्यूटर केंद्र में मैकेनिकल इंजीनियर विभाग में शुरू की गई। इस अवसर पर गुरुवार को NIT सिलचर के सेंट्रल कंप्यूटर सेंटर में आयोजित उद्घाटन समारोह में कछार के जिला उपायुक्त रोहन कुमार झा, NIT सिलचर के निदेशक प्रोफेसर रजत गुप्ता, रजिस्ट्रार KL वैष्णव, डीन एकेडमिक प्रोफेसर AK बरभुइया, डीन ऑफ रिसर्च एंड कॉन्सक्लेक्सिटी NB देव चौधरी तथा वरिष्ठ अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस दिन के कार्यक्रम में सुकुमार पति संयोजक के रूप में मौजूद थे, जबकि समन्वयक डॉक्टर सुमित भौमिक भी मौजूद रहे। इस प्रशिक्षण के जरिए छात्र छात्राएं खुद को स्वनिर्भर करने में कामयाब होंगी और MSME के प्रचार प्रसार में एक अहम भूमिका भी निभाया जाएगा। Any girl for the padam ke liye?
dignitaries on the dais and off the dais. As we all know that resources are either renewable or non-renewable, and as economics say, there is always a demand-supply gap in our resources. So, in the coming future, in the coming days, the inventions, the things which will happen in renewables, in the renewable resources, that I think is a good initiative by NIT Silchar, so that you people who are attending this 5-day workshop, you will come to know about there are many initiatives which can be taken in the field of renewable resources, and because of the crunch of non-renewable resources, we do not have any other option left, but we have to explore options where we can use our renewable resources, where we can have avenues to replace our non-renewable resources with renewable resources. So I would also like to thank mechanical engineering department for organizing this function, this 5-day workshop, and all of the students from different colleges from NIT Silchar. I hope that this push on entrepreneurship from NIT Silchar side will push you to go forward with your own business. Generally, we engineering students who do not get exposure, then we do not think about entrepreneurship, but entrepreneurship is something which, though it has many risks, but if it comes off, then it is wonderful, because you must have heard of so many companies. There is a company called Aramco. It's a very big name in renewable sector. So everything, if you see the growth chart of companies who are doing something in renewable resources, that is very recent. In the recent 5 to 10 years, people are moving towards renewable resources because that is the need of the hour. We do not have any other option. The coal resources which we use for all our day-to-day activities, that are getting depleted. So I again wish NIT Silchar best of luck for this 5-day workshop, and I thank Director Sir for inviting me as a chief guest here. Thank you and best of luck. আমরা এনআইটিতে মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে 5-ডে ওয়ার্কশপ শুরু করেছি। সেই 5-ডে ওয়ার্কশপটা স্পন্সর্ড হলো গিয়ে MSME, মাইক্রো স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। এটা কিন্তু সেমিনার নয়, এটা হলো ওয়ার্কশপ। মানে এখানে এক্সপার্টরা লেকচার দেবেন, সাথে সাথে হ্যান্ডস অন ট্রেনিংও হবে। এবং সেখানে আমরা বিশেষভাবে আমন্ত্রিত করেছি যারা এইসব লাইনে পৃথিবী বিখ্যাত, ওরা আসছেন আমাদের শিলচরে। এবং আমাদের পার্টিসিপেন্টস কারা? আমাদের পার্টিসিপেন্টসরা আমরা খুব ভেবে চিনতে ঠিক করেছি যে ওরা হবে বরাকভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, যেটা আমাদের এখানে কলেজ হয়েছে আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের, সেখানে পার্টিসিপেন্টস। আমাদের শিলচর শহরেই যেটা পলিটেকনিক আছে, ওদেরকেও আমরা ইনভলভ করেছি, ওরা আমাদের পার্টিসিপেন্টস। এবং অবশ্যই আমাদের NIT শিলচরের পার্টিসিপেন্টস। আপনারা যদি দেখেন পার্টিসিপেন্টস মধ্যে কারা আছেন, তো দেখবেন যে এখানে SC, ST, OBC, ওদেরকেও প্রায়োরিটি দেওয়া হয়েছে পার্টিকুলার এই वर्कशॉप জন্য। तो इस वर्कशॉप का जो मतलब है कि ये आत्मनिर्भर भारत, इंडिया को हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ड्रीम है इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बनाना। क्यों नहीं, जॉब सबको लिए देना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। तो अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है? अल्टरनेट सोल्यूशन यही है कि अभी सबको जॉब सीकर नहीं होना है, जॉब प्रोवाइडर बनना है। तो जॉब प्रोवाइडर तो ऐसे नहीं बन पाएंगे, उनका स्किल डेवलपमेंट करना है। स्किलिंग, reskilling and upskilling should be the mantra of today's youth, and lifelong learning जब तक नई कॉन्सेप्ट होगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। सो हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार बोल रहा है कि जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसे बताया गया, এটা বারবার বলা হয়েছে যে লাইফ লং লার্নিং, যতক্ষণ আমরা বেঁচে আছি ততক্ষণ আমাদের শিখতে হবে। আজকে যে স্কিলটা ডেভেলপমেন্ট করেছি সেই স্কিল আর 5 বছর পরে সেটা থাকছে না। যেমন কোডাক আপনারা সবাই জানেন, কোডাক
एखनकार कोडाक আছে डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीते कोडाक मार्केट से ही निकाल गया क्यों निकल गया क्यों नहीं कोडाक ने वो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट कर नहीं पाया सो दैट इज़ द थ्रेटनिंग पॉइंट ऑफ दिस सो यहाँ पे हमारा जो NIT का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट एज वेल एज द को-कोऑर्डिनेटर ऑफ द इंस्टीट्यूट हमारा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा यूथ जो है और हमारे भविष्य हमारे इंडियार भविष्य कारा ये 25 जेनारेशनर बाच्चाराई हमारे देश के एगिए निয়ে যাবে এবং আমাদের प्राइम मिनिस्टर बार-बार সেটাই বলছেন যে ওরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। आने वाले 12 मार्च से सांस्कृतिक संगठन रूपम संस्थान के उद्योग से बंग भवन में 42वां सर्वभारतीय बंगला एकांक नाटक शुरू हो जा रहा है। सूत्रों के अनुसार स्वर्गीय नरेश चंद्र पाल स्मृति सर्वभारतीय बंगला एकांक नाटक प्रतियोगिता में कुल 32 दल विभिन्न क्षेत्र से भाग ले रहा है। आने वाले 12 मार्च को रामकृष्ण मिशन के स्वामी वैकुंठानंद जी महाराज के हाथों से इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए संगठन के संपादक निखिल पाल, वरिष्ठ हस्ती विभास दास, शिक्षाविद राजकुमार पाल, शंकर दे, सुभाष बर्मन, पंकज पुरकायस्थ, कल्याण पाल तथा प्रेमराज दे, प्रसेनजीत दे, निर्मल कांति दास, सीमा पुरकायस्थ, काजल कर्मकार, सत्यजीत देव, जय बर्दिया, दीपक पाल व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किया गया। प्रथमे आमी आज के आमादेर डाके साड़ा दिए सांबादिक भाई बंधुरा आछे इलेक्ट्रनिक मीडिया बंधुरा जारा एसेछेन सबाइके आमी रूपमेर तरफ थेके असंख्य धन्यवाद जानाई। आमादेर এবছরের प्रतियोगिता 42 বছরে আমরা পা দিলাম তাই একমাত্র সম্ভবপর হয়ে উঠেছে আপনাদের সবার সাহায্য সহযোগিতায় এবং আমাদের গুণীজনদের আশীর্বাদ আমাদের উপর আছে বলেই আমরা 42 বছর পর্যন্ত এক নাগাড়ে এই প্রতিযোগিতাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারছি। এবছরের আমাদের এই প্রতিযোগিতা শুরু হবে বঙ্গভবনে 12 মার্চ থেকে চলবে 20 মার্চ পর্যন্ত। আমরা আপনারা জানেন রূপম 60 বছর পূর্তি অনুষ্ঠান চলছে। বিগত এক বছর ধরে আমাদের এই পূর্তি অনুষ্ঠান আমরা করে যাচ্ছি। এই হীরক জয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠানই আমরা করব 12 মার্চ থেকে 20 মার্চ পর্যন্ত। আমরা যেভাবে প্রতি বছর দর্শকরা যেভাবে আমাদের সহযোগিতা করে থাকেন তারা যেভাবে আসেন প্রতিটি নাটক দেখেন এবছর আমরা প্রত্যেক শিলচর শহরের প্রত্যেক দর্শকের কাছে আমরা আবেদন রাখছি আপনারা প্রতিদিন নাটক দেখতে আসুন। আমাদের প্রতিদিন নাটক শুরু হবে বিকেল 3টে থেকে। এবছর বিচারক দুজন আসছেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে আশিস কুমার গোস্বামী এবং সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া এবারের প্রতিযোগিতায় মোট 32টি নাট্যদল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অংশগ্রহণ করছে। এছাড়া অন্যান্যবার আমরা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 4টি দিয়ে থাকি। এবছর আমরা শ্রেষ্ঠ 10টি নাট্যদল বাছাই করব। 4টি রানিং ট্রফি থাকবে এবং বাকিদের আমরা মোমেন্টো এবং সার্টিফিকেট দেব বাকি 6টি নাট্যদলকে। এছাড়া গুণীজন হিসাবে এবছর আমরা 6 জন গুণী ব্যক্তিদের আমরা সম্বর্ধনা দেব। এছাড়া হীরক জয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হিসেবে আমরা এবছর শিলচর শহরের সাংবাদিক ভাই বন্ধুরা যারা আছেন এছাড়া ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যারা সংস্কৃতি বিভাগটা দেখেন তাদেরকে আমরা সম্বর্ধনা জানাবো। এছাড়া পুলিশ ট্রাফিক পুলিশ যারা আছেন যারা দিনরাত পরিশ্রম করে আমরা শিলচর শহরে চলাচল করতে আমরা যাতে কোনো ধরনের বাধা বিঘ্ন না হয় দিনরাত রোদ বৃষ্টির মধ্যে তারা কাজ করে যাচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে তাদেরকে আমরা সম্মান জানাবো। সেই সঙ্গে শিলচর মিউনিসিপ্যালিটির সাফাই কর্মচারীদেরও আমরা সম্বর্ধনা জানাবো এই সমাপ্তি অনুষ্ঠানে। এছাড়া এবছর নলিনাক্ষ চৌধুরী আপনারা জানেন শতবর্ষ অনুষ্ঠান কিছুদিন আগে হয়েছে। নলিনাক্ষ চৌধুরীর পরিবারের তরফ থেকে আমাদের কাছে একটা আবেদন করেছেন যে শতবর্ষ স্মারক একটি দেওয়ার জন্য। তাদের আবেদনে আমরা সম্মতি হয়েছি এবং আমরা যারা যে দলটি শ্রেষ্ঠ নাট্যদল হিসেবে বিবেচিত হবে তাদেরকে আমরা এবছর নলিনাক্ষ চৌধুরীর স্মৃতি স্মারক তাদের হাতে আমরা তুলে দেব। এছাড়া প্রথম দিন শুরু হবে নাটক
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হবে বিকেল 5টা থেকে। আমরা সবাইকে অনুরোধ করব বিকেল 5টায় আপনারা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসবেন এবং প্রতিদিন এর পরদিন থেকে প্রতিদিন নাটক শুরু হবে বিকেল 3টে থেকে। আমরা ঠিক 3টে নাটক শুরু করব। গত বছর আমরা দেখেছি দর্শক আসন কানায় কানায় পূর্ণ ছিল, এবছরও আশা করছি দর্শকরা আসবেন এবং আমরা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার এবং সাংবাদিক ভাই বন্ধুদের কাছে আমরা অনুরোধ করব আপনারা যেভাবে প্রচার করে থাকেন আমাদের এবছর আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা আমরা পাবো। আপনারা প্রচার করেন বলেই আমরা আমাদের অনুষ্ঠানকে আমরা সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে আমরা সম্পন্ন করতে পারি। তাই আমরা আবারও শিলচর সহ বরাক উপত্যকার প্রত্যেক নাট্যমুদী জনসাধারণের কাছে আবেদন রাখছি, আপনারা আমাদের পাশে থাকুন। আপনারা আমাদের পাশে আছেন বলেই 42 বছর পর্যন্ত আমরা এই নাটক প্রতিযোগিতা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারছি। নতুন করে কারা অংশগ্রহণ করছে, নতুন করে কারা অংশগ্রহণ করছে, নতুনভাবে কারা যোগাযোগ করেছে? নতুনভাবে এবছর কী হয়েছে আমরা দেখেছি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত এমনকি হায়দ্রাবাদ দিল্লি থেকে অনেকগুলি নাট্যদল আসার জন্য আগ্রহ জানিয়েছে। আমরা যদি যেহেতু সীমিত ক্ষমতার মধ্যে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানটা করতে হয়, এবছর 12 লাখ টাকার উপর আমাদের বাজেট, এত টাকা তোলাও সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। সরকারের তরফ থেকে আমরা প্রতি বছরই অ্যাপিল করে থাকি, এবছরও আমরা আবার আবেদন করেছি। আশা করছি সরকারের তরফ থেকেও এবছর সাহায্য সহযোগিতা আমরা পাবো। আর এছাড়া আমরা এবছর টোটাল 9 দিনের অনুষ্ঠান হচ্ছে। আমরা যদি ইচ্ছে করি তাহলে এই 15 দিন পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানকে আমরা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবো যদি আমাদের আর্থিক ক্ষমতা থাকতো। অনেক নাট্যদলকে এবছর আমরা সীমিত সময়ের জন্য তাদেরকে জায়গা করে দিতে পারিনি, এজন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। বরাক উপত্যকার অনেকগুলি নাট্যদলকে শেষ পর্যন্ত আমাদের নির্বাচন করেছিল, কিন্তু আমাদের জায়গা না থাকায় তাদেরকে এবছর আমরা অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি। কোনো ধরনের প্রবেশপত্র লাগবে না, প্রবেশ অবাধ, সবাই আসুন, সবাই এসে নাটক দেখতে পারবেন। শুধু 19 তারিখে প্রবেশপত্র আছে, সদস্যপত্র গ্রহণ করার 19 তারিখে। এবছরের বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে কলকাতার খ্যাতনামা নাট্যদল নয় নাটুয়া, এতে অভিনয় এবং পরিচালনায় আছেন গৌতম হালদার অভিনয় পরিচালনায় 2টি নাটক মঞ্চস্থ হবে, নকশিকাতার মাঠ ও বর্দা। এই 2টি নাটক দেখার জন্য আমি সবাইকে আবেদন করছি, আপনারা আসুন। আপনারা আসলে আমাদের এই নাটকের সার্থকতা, আমরা এত পরিশ্রম আমাদের সার্থক হবে বলে আমরা বলব। আর এবছরে আমাদের নাটকের উদ্বোধন করবেন রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ বৈকুণ্ঠানন্দজি মহারাজ, উনি আসবেন বলে আমাদের সম্মতি জানিয়েছেন। এছাড়া যেহেতু অধিবেশন শুরু হয়ে যাচ্ছে 10 তারিখ থেকে, আমরা প্রত্যেক MLA, MP এবং মিনিস্টার যারা আছেন তাদেরকে আবেদন করেছিলাম অনুষ্ঠানে আসার জন্য। তারা প্রত্যেকেই আসতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন, তারা চলে যাবেন বিধানসভা অধিবেশনে, তাই ওরা আসতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন। তাদের শুভেচ্ছা বার্তা আমাদের দিয়েছেন। সঙ্গে বিশ্বতোষ চৌধুরী আমাদের উদ্বোধন অনুষ্ঠান থাকবেন একজন মুখ্য অতিথি হিসেবে। বিশ্বতোষ चौधरी আমরা পাবো উদ্বোধন। शिलचर जिला क्रीड़ा संस्थान के उद्योग से क्लब के विकास के लिए रूपम क्रीड़ा सांस्कृतिक संस्थान को 25,000 रुपये की आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया। इस दिन क्लब हाउस में शिलचर जिला क्रीड़ा संस्थान के संपादक विजेंद्र प्रसाद सिंह मौजूद रहकर रूपम क्लब के कार्यकर्ताओं को 25,000 रुपये की चेक प्रदान किए।
हाल ही में सिलचर के घुंघुट क्षेत्र में आयोजित रुद्र महायज्ञ कार्यक्रम में कुल 50,58,535 रुपए संग्रह किए गए हैं, जिनमें से 37,92,291 रुपए खर्च किए गए हैं। बाकी आय व्यय का हिसाब इस दिन पेश किया गया। बाद में समिति के महासचिव तथा दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह सिद्धांत लिया गया कि मंगल पांडे चौक के निर्माण के लिए बाकी पैसा खर्च किया जाएगा। इस दिन के इस कार्यक्रम में संगठन के सभी स्तर के सदस्यों ने सहयोग किए जाने का आश्वासन दिया और कार्यक्रम में अध्यक्ष श्री कमलेश सिंह, महासचिव दिलीप कुमार, कोषाध्यक्ष जयराज कोयरी, उपाध्यक्ष डॉक्टर बैकुंठ ग्वाला व दूसरे वरिष्ठ हस्तीगण मंचासीन थे। बैठक में रुद्र महायज्ञ आयोजन समिति द्वारा सर्वश्री कमलेश सिंह, सर्वश्री आचार्य आनंद शास्त्री, कंचन नुनिया, प्रदीप नाग, शंकर नुनिया, प्रदीप बनिक, विजय नुनिया, सुभाष चौहान व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में जल्द से जल्द मंगल पांडे चौक के निर्माण के लिए यह कार्यक्रम शुरू किए जाने के लिए भी अपील किया गया और सभी स्तर के लोगों को बधाई भी प्रकट किया गया। आज सबसे बड़ी बात है मंगल पांडे जी चौक जो हो जाएगा, मंगल जी का बढ़ जाएगा वहाँ, सबसे बड़ी भूमिका तो दिलीप जी की है। तो इसमें जितने भी रहे ना सब अमूल्य रहे। बोले उमा महेश की। और नियमित रूप से यज्ञ मंडप की साफ सफाई कई लोगों को लेकर के जो करती थी श्रीमती कुसुम नोनिया, और अपना पूरा महिला समिति का एकदम महिला शक्ति, और महिला शक्ति को सम्मान के लिए मैं कुसुम नोनिया जी को निमंत्रण करता हूँ। ग्रहण किया जा रहा है कि यज्ञ में जो राशि बची हुई है वो उस राशि से शहीद मंगल पांडे की मूर्ति स्थापित की जाएगी। यहाँ पर ये यज्ञ रुद्र महायज्ञ आयोजन के समिति के तरफ से शहीद मंगल पांडे की मूर्ति दान स्वरूप वहाँ पर प्रदान की जाएगी। जोर से ताली। हम लोग सभी एक साथ उनका ध्वनि हो जाएगी। इनके अंदर था कि ये हो कहाँ, तो इनको शहीद मंगल पांडे इनके दिल में बसे हुए हैं और जहाँ स्थापित होने का है उसको शहीद मंगल पांडे चौक भी इनके आँख में, इनके ब्लूप्रिंट में वो बना हुआ है। और ये हमारे हिसाब से जो सिलचर और ख़ास करके जो घुंघुर के आसपास के लोग हैं, इसमें ज़्यादातर ये हिंदी भाषी और हिंदुस्तानी लोग हैं, तो इनके लिए शहीद मंगल पांडे चौक हो जाना और वहाँ मूर्ति का स्थापित हो जाना, ये आसपास के सभी लोगों के लिए, सब ग्रामवासी के लिए एक बहुत बड़ा आने वाले समय में गुरुत्व प्रदान करेगा। और आप सभी लोग इस सिलचर में और सिलचर के एरिया में आप लोगों का वो गुरुत्व जो है आने वाले समय में वो आने वाली जनरेशन भी याद करेगी कि इस तरह का इस नॉर्थ ईस्ट में सिलचर के लोग स्थापित किए। और ये संयोग अच्छा ही है कि हम लोग जो रुद्र महायज्ञ किए इतना विशाल रूप में और सबके सहयोग से इसमें जो नगद सहयोग किया या परिश्रम किया, हमारे हिसाब से वो सभी का महत्व है और सबका योगदान है इसके सफल होने में। हाँ, जो कम दिया ज़्यादा दिया इसका महत्व नहीं है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े इसमें सहयोग किए वो महत्व रखता है। और हमारे तरफ से सभी को उसके लिए बधाई है कि उनके लिए इतना बड़ा यज्ञ संपन्न हुआ। और इसमें जो विशेष रूप से जो परिश्रम किए, जो
असम क्रिकेट एसोसिएशन एशिया के कार्यकर्ताओं को उद्योग से आखिरकार सिलचर में असम प्रीमियर लीग के बाकी सभी फाइनल राउंड का मैच सिलचर शहर के जिला क्रीड़ा संस्थान में आयोजित किए जाने का मौका दिया गया है। इस अवसर पर जिला क्रीड़ा संस्थान को सुचारू रूप से सजाया गया है। भव्य तरीके से पूरे स्टेडियम को सजाकर एपीडीसीएल इस कार्यक्रम में बेहतरीन खेल प्रदर्शन के लोग उम्मीद जता रहे हैं। असम प्रीमियर लीग के इस मैच में विभिन्न क्षेत्र से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सूत्रों के अनुसार 10 मार्च को सुबह 8 बजे इस प्रतियोगिता का आनुষ্ঠাनिक तौर पर उद्घाटन किया जाएगा और इस कार्यक्रम में कई जाने माने हस्तीगण मौजूद रहेंगे। सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ है। असम प्रीमियर लीग के पहले मैच में तिनसुकिया टाउन बॉयज क्लब के साथ रेडियल क्लब का मुकाबला होगा। सुबह 8:45 पर यह मैच शुरू किया जाएगा, जबकि दूसरा मैच दोपहर 1:45 पर शुरू किया जाएगा। কাগজটা ধরো। আসাম প্রিমিয়ার কাপের প্রিপারেশনটা কেমন চলছে এবং কতটুকু আপনারা এগোতে পারলেন? প্রথমে আমি শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং অ্যাপেক্স কাউন্সিলের মেম্বার এবং বিশেষ করে আমাদের প্রাক্তন যিনি সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শ্রী দেবজিৎ শইকিয়া স্যার, যিনি এখন জয়েন্ট সেক্রেটারি বিসিসিআই, উনাকে আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই যে উনারা যেভাবে চিন্তা করে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে এপিসিসির এই ফাইনাল রাউন্ডে খেলা দিয়েছেন, সেটার জন্য আমরা নিশ্চিত। শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে আমরা চেষ্টা করছি যে কোনোভাবেই কোনো জায়গায় যাতে ত্রুটি না থাকে এবং বেস্ট সার্ভিস যাতে দলরা এখান থেকে পায়। আম্পায়াররা বাইরের থেকে আসছেন, অ্যান্টি করাপশন দায়িত্বে যিনি আছেন উনি আসছেন। তাছাড়া গুয়াহাটির থেকে সাইড বোর্ডগুলো অলরেডি এসে গেছে। ফ্যান কোডের যারা লাইভ টেলিকাস্ট করবেন প্রায় 22 জন ক্রু মেম্বার অলরেডি আমাদের শিলচরে এসে পৌঁছে গেছেন, সেটা লাইভ অনুষ্ঠিত হবে। এখন পর্যন্ত আমাদের যে প্রিপারেশন ছিল এটা 100% ওয়েতে চলছে। আগামীকাল অর্থাৎ 10ই মার্চ 8:45 প্রথম বল আমাদের মাঠে পড়বে। তাই আমি শিলচর শহরের প্রত্যেক নাগরিককে আমি আন্তরিকভাবে আমরা একটা ইনভাইটেশন দিতে চাইছি যে আপনারা আসুন, এই খেলার মাঠে আপনারা খেলা উপভোগ করুন এবং আসামের যত নামি নামি খেলোয়াড়রা আছেন এই টুর্নামেন্টে খেলতে আসছেন। এখন রঞ্জি ট্রফি বা অন্যান্য টুর্নামেন্টগুলো না থাকায় এখন এই টুর্নামেন্টে প্রায় সবই রঞ্জি প্লেয়াররা এসে খেলছেন এবং রিয়ান পরাগ যিনি আইপিএল আমাদের আসাম থেকে প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন, উনারও আসার একটা সম্ভাবনা আছে, এখনও শিওর হয়নি। উনি আসলে পরে এই টুর্নামেন্টের গ্ল্যামারটা আরও বাড়বে। আমার বিশ্বাস যে ওভারঅল শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থা এর থেকেও বড় বড় আমরা টুর্নামেন্ট আগেও করিয়েছি, কিন্তু আশা করছি অনেক দিন পরে এই টুর্নামেন্ট পাওয়াতে শিলচরের অনেক ছেলেমেয়েরা বা উঠতি খেলোয়াড়রা যারা আছেন তারা একটা ভালো টুর্নামেন্ট উপভোগ করতে পারবে। কার কার খেলা হচ্ছে? আগামীকালকে 4টি দেখুন T20 ফরম্যাটে খেলাটা হচ্ছে এবং সবথেকে বিশেষ কথা হলো যে 4টি দলই প্রত্যেক দিন মাঠে থাকবে, কারণ হলো 2টি করে ম্যাচ আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অ্যালটমেন্ট করেছেন। কালকের প্রথম ম্যাচ হলো আমাদের তিনসুকিয়া টাউন ক্লাব ভার্সেস রেডিয়াল ক্লাব, 10 তারিখ সকাল 8:45 প্রথম ম্যাচ, এবং টাউন ক্লাব শিলচর ভার্সেস নির্বাণা স্পোর্টস ক্লাব, সেটাও 10 তারিখ দুপুরবেলা 12:45। তাই শিলচরের টাউন ক্লাবের দল এই ফাইনাল রাউন্ডে খেলছে। আমি শিলচরের প্রত্যেক খেলোয়াড় লোককে অনুরোধ করব যে আপনারা এসে টাউন ক্লাবকে সাপোর্ট করুন এবং যাতে এই দল আরও এগিয়ে যেতে পারে, আপনাদের সাপোর্টটা আমাদের খুব বিশেষ প্রয়োজন। ধন্যবাদ। शिलचर जिला क्रीड़ा संस्थान की ओर से सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया जा रहा है। स्वर्गीय झूमर स्मृति आवृत्ति रविंद्र संगीत, नजुल गीति, लोक संगीत, रविंद्र नृत्य प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है। आने वाले 12 मार्च को अंकन कला प्रतियोगिता जिला क्रीड़ा संस्थान के इंडोर हॉल में आयोजित किया जाएगा, जबकि बाकी प्रतियोगिता शिलचर के आशीर्वाद विवाह भवन में आयोजित किया जाएगा। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए इस संदर्भ में साधारण संपादक विजेंद्र प्रसाद सिंह, साधारण सह संपादक जहर चक्रवर्ती तथा सुखेन सरकार ने संदर्भ में पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित जानकारी प्रदान की। आज আমরা শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থা আমাদের কালচারাল ব্রাঞ্চের আমন্ত্রণে আপনাদেরকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আজকে আমরা আপনাদেরকে আমাদের যে বাৎসরিক
কালচারাল বিভিন্ন প্রোগ্রাম, বসে আঁকা প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্র নৃত্য, নজরুল গীত, লোকসঙ্গীত, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হবে। সেই ব্যাপারে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমার সঙ্গে আছে আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি এবং এই যে বাৎসরিক প্রতিযোগিতার মূল স্পন্সরের পক্ষ থেকে সমর রায়, ওনার প্রয়াত স্ত্রী ঝুমুর রায় এর স্মৃতিতে এই প্রতিযোগিতা হচ্ছে। এখানে আছে আমার কোষাধ্যক্ষ অনিমেষ সেনগুপ্ত এবং আমাদের কালচারাল ব্রাঞ্চের সম্পাদক শ্রী সুকেন সরকার। শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে আমরা প্রথমেই শ্রী সমর রায় মহাশয়কে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে এই বছর নিয়ে প্রায় 3 বছর হয়ে গেল ঝুমুর রায় স্মৃতি আমাদের অ্যানুয়াল কালচারের যে অনুষ্ঠানটা আমরা শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে করে থাকি, সেটা স্পন্সরশিপ শ্রী সমর রায় মহাশয় করে আসছেন। আমরা আন্তরিকভাবে উনাকে এবং উনার পরিবারের প্রত্যেকের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। খুব বিশেষ কিছু বলার আমার নেই। কী প্রতিযোগিতা হবে সেটা আমাদের ব্রাঞ্চ সচিব সুকেন সরকার মহাশয় এখানে আছেন, উনি আপনাদের কাছে সেই কথাগুলো তুলে ধরবেন। আমি এতটুকুই বলতে পারি যে আমাদের 2টি ক্যাটাগরি এখানে আছে। একটা হলো সিট অ্যান্ড ড্র প্রতিযোগিতা এবং আরেকটি হলো অন্যান্য নজরুল গীতি, রবীন্দ্রসঙ্গীত সেইগুলো প্রতিযোগিতা। সিট অ্যান্ড ড্র প্রতিযোগিতা এবং এই নজরুল গীতি, রবীন্দ্রসঙ্গীত এইগুলো প্রতিযোগিতায় আমাদের শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার আমাদের ইনডোর স্টেডিয়ামে 25, 26, 27 হবে এবং সিট অ্যান্ড ড্র প্রতিযোগিতা আগামী 12 মার্চ আমাদের ইনডোর স্টেডিয়াম যেটা, সেই ইনডোর স্টেডিয়ামে সেটা আমরা করব সিট অ্যান্ড ড্রটা। এবং বাদবাকি যে অনুষ্ঠানগুলো হবে সেটা আশীর্বাদ বিবাহ ভবন, যেটা আমাদের শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার স্টেডিয়ামের ভিতরে যে বিবাহ ভবন আছে সেই বিবাহ ভবনে আমরা করব। কিন্তু আরেকটা ব্যাপার আমি এই প্রেস মিটের প্রথমেই জানিয়ে রাখতে চাই যে আসাম প্রিমিয়ার ক্লাব কাপের ফাইনাল খেলাটা যেহেতু 27 মার্চ পড়েছে, 27 মার্চ আমাদের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন হওয়ার কথা ছিল এই অনুষ্ঠানে। সেই দিন আমরা আপাতত 27 মার্চের দিন আমাদের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনটা স্থগিত রেখেছি। সেটা নেক্সট যে ডেট আমরা ঠিক করব সেটা আমরা আপনাদেরকে পরবর্তীকালে আমরা জানিয়ে দেব। তাই আমি আর বিশেষ কিছু বলছি না। আমি আবারও এখানে গিয়ে সাধারণ সম্পাদক বলেছে এই নিয়ে 3য়বার আমরা ঝুমুর রায়ের স্মৃতিতে আমরা এই প্রতিযোগিতা করছি। আমরা প্রতিযোগিতাটাকে 2টি ভাগে আমরা ভাগ করেছি। এটা বিগত বছরগুলো তো আমরা সেইভাবেই করেছিলাম। একটা হলো গিয়ে 12 মার্চ আমরা যেটা ব্যাডমিন্টনের ইনডোর স্টেডিয়াম আছে সেখানে আমরা বসে আঁকো প্রতিযোগিতাটা আমরা সম্পন্ন করব বেলা 11টার সময়। সেটার এন্ট্রি ফি রয়েছে 50 টাকা এবং 5টা গ্রুপ রয়েছে। প্রতিটা 2টা ক্লাসে একটা গ্রুপগুলো আপনাদের হাতে যে প্রোগ্রামটা দেওয়া আছে সেটার মধ্যে উল্লেখ আছে, আপনারা দেখে নিতে পারবেন। দ্বিতীয়ত হচ্ছে 25 তারিখ আমাদের রয়েছে সারাদিন ব্যাপী রবীন্দ্র নৃত্য প্রতিযোগিতা। কারণ রবীন্দ্র নৃত্যতে প্রচুর সংখ্যক প্রতিযোগী অংশ নেয়। আমরা বিগত কয়েক বছর থেকেই দেখতে পাচ্ছি সবচেয়ে বেশি প্রতিযোগী অংশ নেয় এই বসে আঁকো এবং রবীন্দ্র নৃত্য প্রতিযোগিতায়। তার জন্য আমরা সকাল থেকেই রবীন্দ্র নৃত্য প্রতিযোগিতা আমরা আয়োজন করব, সারাদিন ব্যাপী চলবে। বিগত বছরও রাত্র প্রায় 8টা পর্যন্ত সেই কম্পিটিশন আমাদের হয়েছে। এবারও 25 তারিখটা পুরোই রবীন্দ্র নৃত্যের জন্য রাখা হয়েছে। আচ্ছা, তারপরে রয়েছে 26 তারিখে সকালবেলা আমরা প্রথমেই আবৃত্তি প্রতিযোগিতা করব, যেটা শুরু হবে সকাল 10টা থেকে। তারপর রয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল গীতি প্রতিযোগিতা বেলা 1টা এবং বেলা 3টা থেকে। এবং শেষ প্রতিযোগিতা 26 তারিখেই বিকাল 5টার সময় লোকসঙ্গীত প্রতিযোগিতা। আর বিশদভাবে আমাদের যে এই যে প্রোগ্রামটা আছে সেটার মধ্যে সব কিছুই নিয়মাবলী লেখা আছে। উপস্থিত জেনারেল সেক্রেটারি জিন্তু প্রসাদ সিং, ডিএসএ ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট প্রসাদ অনিমেষ দা এবং কালচার বিভাগের
সেক্রেটারি দীপেন সরকার। আজকে সবার আগে ধন্যবাদ জানাই মিডিয়া যারা আসছেন তাদেরকে মূল্যবান সময় নিয়ে যে আমাদের এই প্রেস মিডিয়া এসেছে তার জন্য আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ ডিএসএকে সত্যি জানাই যে 3 বছর ধরে আমাদের পরিবারকে সে সুযোগ করে দিয়েছে, এই জন্য আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই জেনারেল সেক্রেটারি এবং প্রেসিডেন্টকে, যে আগামীতেও জানি আমাদের সেভাবে সুযোগ করে দেয় এই অনুষ্ঠান করার জন্য। এতটুকু আমি বলতে পারি, হচ্ছে তো কারণ আমি স্পোর্টসম্যান ছিলাম, খেলাধুলা করেছি, কিন্তু কালচারের ব্যাপারে কিছু আমি অতটা বলতে পারবো না। কর্তৃপক্ষ যা করবে সেটাই আমার আশা করি ভালোভাবেই অনুষ্ঠানটা হবে আর কি। ধন্যবাদ। নমস্কার, আমি প্রথমে সমর রায়কে ধন্যবাদ জানাই। উনি ওনার সহধর্মিণী ডুমুর রায়ের স্মৃতিতে এই যে 3 বছর থেকে বার্ষিক সাংস্কৃতিক যে প্রতিযোগিতা উনি তার সাথে আর্থিক সাহায্য করে আসছেন, তাই আমি সমর রায়কে নিয়েছে তরফ জেলা ক্রীড়া সংস্থার তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমরা এই যে কালচারাল প্রোগ্রাম, এটা বাজেট আমরা প্র্যাকটিক্যালি তৈরি করিনি। বাজেট আমাদের বাজেট এক্সপেন্ডিচার এবং খরচের মধ্যে আছে যে আমার হল, আমরা বিবাহ ভবনের একটা অংশ আমরা ভাড়া নিয়েছি 3 দিনের জন্য। তাছাড়া এই প্রতিযোগিতা চালানোর যেসব আপনার জাজ আসবেন বা আর্ট কম্পিটিশনের যে ম্যাটেরিয়াল বাচ্চাদেরকে বসানো, যে ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা রেডি করা, কিছু কিছু ব্যাপার আছে আমাদেরকে ফুড অ্যান্ড ইউজ দেওয়ার একটা ইচ্ছা আছে, তাই কোনো বাজেট তৈরি হয় না। এই টাকা থেকে যা আসবে স্পন্সরশিপ আর এনজিপি দিয়ে আমাদের এইটা কিছু শর্ট থাকতে পারে হয়তো বাজেটে, কিন্তু তার দিয়েছি তাহলে এমনিতে কোনো बाजेट तैयार करा हुआ है। बोरगोला विधानसभा केंद्र के सोनाचूड़ा इलाके में सत्यनगर सिरिस्तोर इलाके के कई क्षेत्र से मधुरा बीट ऑफिस तथा उधारबंद थाने के अधीन इलाकों से गैर जिम्मेदाराना तौर पर मीठू दास, टीटन दास, सुमन दास, काजल दास नाम के 4 लोगों द्वारा एक ही रात में बड़े पैमाने पर पूरा टीला काटकर पत्थर सरबराह किए जाने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। एक ही रात में पूरे क्षेत्र में टीला को काटकर खाली कर दिया गया और बड़े पैमाने पर पत्थर ले जाया गया। वन विभाग के आंखों के सामने ऐसी वारदात होने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति देखने को मिल रही है। इस दिन इलाके के महिम दास, निशी तेंदु देव, सुशील दास, अनुकूल दास, अपूर्व दास, गोपाल दास व दूसरे कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों को बुलाकर पूरे क्षेत्र का मुआयना करवाया और वन विभाग की लापरवाही तथा अनदेखी के नज़ारे को भी दर्शकों के सामने पेश किया और इस संदर्भ में कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने के लिए जिला उपायुक्त तथा वन विभाग को संस्थान कार्यकर्ताओं ने एक स्मारक लिपि भी प्रदान किया। বাসিন্দা দোলা নদীর কিনারে বাসা। আপনার নামটা? মহিম দাস। হ্যাঁ, আমরা সোসাইটির তরফ থেকে হইতেছি। কালকে গত শনিবারে রাত্রে 10টার পরে 4টা গাড়ি সারা রাত্রে আমরা এখানে বলেরটা লইয়া গেছে পাথর। গাড়ির মালিকের নাম হইল মিঠু দাস, সুমন দাস আর টিটন দাসের 2টা গাড়ি। এই 4টা গাড়িয়ে তারা মাল নিয়েছে। পরের দিন আমরা ফরেস্ট জানাইছি, ফরেস্টার আইছে, পাথর দেখছেন সামনে গাড়ি আছে, গাড়ি লোড লইয়া গেছে, প্রতিবাদ করছেন। আমরা সমিতির তরফ থেকে একটা কাগজ লিখছি, ফরেস্টে দিতাম, অথচ আমরা সদর থানা দিতাম। এটা সদর থানার আন্ডারে, মালগ্রামের আন্ডারে আমরা সদর থানা দিতাম। আজকে যেগুলো আমরা নিউজটাতে বানাইতে আছি, এই নিউজটা এই ব্যাপারে, যেমন আমরা ব্রিজটা বাসে, জনসাধারণের ঘর বাড়ি বাসে, আর আমরা এই আর এই মালটা আমরা 2 বছর থেকে জব্দ করে রাখছি। আমরা কত হইলো ফরেস্ট মন্ত্রীরও আমরা জানাইতে আছি, যেমন 30 দিনের লাগে কোয়ারিটা বন্ধ করতে চাই। আচ্ছা, এই যে যে এলাকাটা কি আপনার পাথরটা উঠে যায়, তারা যে নিচে যারা নিচে, এই এলাকাটা কোন এলাকাটা পড়ছে? এটা সত্যনগর সিরিস্তরের মিডলটা। আর এটা কোনো, এটা কি তো মহাল না? ফরেস্টের কোনো মহাল জায়গা না, অবৈধভাবে উঠে নিছে। अच्छा। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कटरा जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र में लॉरी चालक की हुई मौत। ट्रक के अंदर लॉरी चलाए जाने के दौरान ही दिल का दौरा पड़ने से मौत होने की जताई जा रही है शक।
चुराईबाड़ी पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर छानबीन के तहत बड़े पैमाने पर फेंसिडिल किया जब्त। त्रिपुरा राज्य में प्रचार के लिए भेजा जा रहा था फेंसिडिल। कछाड़ के जिला उपायुक्त रोहन कुमार झा तथा एनआई के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के उद्योग से एनआईडी क्षेत्र में शुरू हुआ एमएसएमई प्रशिक्षण कार्यक्रम। आने वाले 12 मार्च से शिलचर के बंग भवन में रूपम संस्थान के उद्योग से शुरू हो रहा है स्वर्गीय नरेश चंद्र पाल स्मृति सर्वभारतीय बांग्ला एकांक नाटक प्रतियोगिता। पत्रकार सम्मेलन के जरिए किया गया खुलासा। शिलचर के घुंगुर क्षेत्र में आयोजित रुद्रयज्ञ महासमिति के कार्यकर्ताओं के उद्योग से आयोजित हुआ सभा। बचा हुआ आर्थिक राशि मंगल पांडे चौक निर्माण में खर्च किए जाने का लिया गया सिद्धांत। असम क्रिकेट एसोसिएशन एशिया के कार्यकर्ताओं को उद्योग से आखिरकार शिलचर में असम प्रीमियर लीग के बाकी सभी फाइनल राउंड का मैच शिलचर शहर के जिला क्रीड़ा संस्थान में आयोजित किए जाने का मौका दिया गया है। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।